बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी शुरू होती है जनाब आज से 21 माह पहले, आज ही के दिन यानी कि 10 तारीख को, जब इमरान खान को हटाया गया था। 174 वोट उनके मुखालिफत में आए थे, तहरीक आदम एतमाद कामयाब हुई थी और इमरान खान और पीटीआई को घर जाना पड़ा था। एंड उस वक्त जब हम देखते हैं कि 21 माह का एक तवील दौरानिया है, 10 अप्रैल 2022 की यह बात है और आज लग रहा है कि पीटीआई को एक ठंडी हवा का झोंका मिल गया है। इलेक्शन में हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन उन तमाम तर मुश्किलात में से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो आज हल हो गई है और पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ दे दिया है कि बल्ले का निशान आपको वापस मिल जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं तो इसकी कहानी जनाब शुरू होती है 22 दिसंबर 2023 को, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के उसको कलअदम करार दिया था और बल्ले को कहा था कि आपसे बल्ला हम ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट एक हुक्म इम्तना, यानी कि एक शेल्टर के तौर पर हम कह लें कि आप कह सकते हैं कि इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई रद्दोबदल भी नहीं हो सकती, एक शेल्टर के तौर पर हुक्म इम्तना इसको कहते हैं, वो दे दिया। और फिर 3 जनवरी को वही हुक्म इम्तना वापस ले लिया, यानी कि कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि बल्ले का निशान इनके पास नहीं रहेगा, उसको बहाल कर दिया। लेकिन आज ठीक 7 दिन के बाद, आज 10 जनवरी 2024 में हम देखते हैं कि बल्ले का निशान भी वापस मिल गया है और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि 174 वोट आपको याद होगा पड़े थे जब इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया था। डिस्क्वालीफाई से मुराद ये है कि जब उनको असेंबली से हटाया गया था। तो आज मौजूदा डेट में अगर बात करें तो 175 सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। तो कोई भी सियासी जमात, जिनमें अगर बड़ी जमातों की बात कर लें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, JUIFA हो या फिर दीगर जो बड़ी जमातें हैं, उनके हवाले से अगर बात कर लें तो कोई भी ये नहीं चाह रही थी कि बल्ले का निशान वापस मिले। एक नया जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला था वो खुलना था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, तमाम तर लोग इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं, चाहे वो सर्वे देख लें, प्राइवेट सर्वे देख लें, वो उनके खुद के सर्वे देख लें, इवन दैट के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो सर्वे करवा लें, लेकिन फिर भी उनको यही नजर आ रहा है कि शिकस्त उनका मुकद्दर हो चुकी है। और इसी वजह से इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इन इलेक्शंस को भी मुतनाज़ा किया जा सके, और अगर मुतनाज़ा नहीं होते तो ये हमारे हक में हो जाए, क्योंकि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान मिल गया तो फिर इनकी खैर नहीं है। लेकिन आज जिस तरह का फैसला आया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास करके जो खिलाड़ी हैं, चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं, उनके लिए ठंडी हवा का ये झोंका है। तो अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि होना क्या है, लेकिन आगे जो बातें होने वाली हैं ना वो बड़ी ही हैरान कुन है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि नून लीग के अंदर एक तजब्जुब सा माहौल शुरू हो गया है। कल आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मियां जावेद लतीफ़ की जानिब से, वो है आपको याद होगा जब मियां साहब लंदन में थे और लंदन से वो जब भी उनसे मिल के आते थे, आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या किसी टीवी टॉक शो में बैठकर वो बात करते थे कि जनाब तब आएंगे। और यही वो बंदे हैं जिन्होंने बताया था कि मियां साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, और ऐसा ही हुआ। फिर हमने देखा कि वो पाकिस्तान पहुंचे भी, यानी कि बताने का मकसद ये है कि मियां जावेद लतीफ़ साहब का जो कहना था ना कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, तो ये असल में जो पैगाम था वो नवाज शरीफ साहब ने देना था। नवाज शरीफ साहब ने वो खुल्लम खुला पैगाम उनको दिया कि आप जाएं प्रेस टॉक करें और उनको बताएं कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। जब उन्होंने प्रेस टॉक की उसके बाद हमने देखा कि काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उनकी खूब दुर्गत बनी। जब उनसे सवाल किया गया कि आप किस तरह से चाह रहे हैं कि यार क्या हो, लेवल प्लेइंग फील्ड आप किसको कह रहे हैं, हाथ तो बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है, उनके जो चेयरमैन हैं वो जेल में है, उन पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, आप किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? यानी कि एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड उनको चाहिए कि सिर्फ हमारे पास मैदान हो और कोई भी खेलने वाला ना हो, लेकिन फिर भी हम ना जीत सकें, यानी कि वो नंबर 2 पर आ जाएं। और ऐसी ही सूरत हाल है जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। और अब एक नया जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, नया पेंडोरा बॉक्स वो खुलने वाला है, वो ये है कि एक बड़ी शख्सियत जो है वो इस्तीफा दे देगी। वो इस्तीफा क्यों देगी? क्योंकि अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुबकी का सामना करना पड़ा है, जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने तो बल्ले का निशान तो बहाल कर दिया, लेकिन अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब हम, एक तो होता है कि अवाम के पास जाते हैं, वो अवाम मानती
مانتی نہیں ہے اور عوام بھی نہیں مانتی اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جج صاحب بھی نہیں مان رہے. تو اس ساری صورتحال کے بعد اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ جائیں تو جائیں کہاں. عوام کے پاس جائیں تو عوام سننے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے. عوام میں ایک ہی بات ہے, چاہے وہ NA-130 کی بات کریں, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف جن کو لانے کے لیے ایک سرکاری سطح کا پروٹوکول دیا گیا, ریڈ کارپٹ بچھایا گیا, جناب آپ آئیں, آپ نے تو پتہ نہیں ملک کی تقدیر بدل دینی ہے. اور ملک کی تقدیر تو انہوں نے بدلی نہیں ہے, لیکن بہرحال جو بدل دیا ہے نا وہ عوام کی سوچ کو بدل دیا ہے. عوام کے ان کو توقع یہ تھی کہ بہت بڑی لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل آئیں گے, لیکن لوگ تو نکلے نہیں. اور اسی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر ایک بڑی ٹیم کہہ لیں کہ ایک ٹیم کا استعفیٰ آ جائے, اور استعفیٰ جب آئے گا تو پھر حالات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال کسی اور طرف جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, بہت سارے تجزیہ کار بھی کہتے ہیں, اور ہمارا بھی کچھ یا چھوٹا موٹا یا کچھ بھی کہہ لیں یہ انالیسز ہے, کیونکہ بقا پاکستان کی اسی میں ہے, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اسی میں ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں, اور اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو پھر جو اب لگ رہا ہے کہ اب شاید جو پہلے الیکشنز کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے اور وہ ہوں گے اس طرح کہ PTI کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, آزاد امیدوار ان کے ہوں گے, تو پھر اس کے بعد جب وہ جیتیں گے تو ہم ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اپنی حکومت بنا لیں گے. لیکن اب تو ٹکٹ اسی کو ملے گا نا جس کے پاس بلے کا نشان ہوگا, یعنی کہ بلے کا نشان اب ہوگا پورے پاکستان میں. پہلے تو یہ تھا کہ کسی اور کی خواہش تھی کہ ہمیں بلہ مل جائے, کسی اور کی خواہش تھی کہ ہمیں بلہ مل جائے, لیکن بلہ تو اب صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نام ہے. اور اب صورتحال یہ بن چکی ہے جناب کہ اب جب بلہ میدان میں آ گیا تو اب باقیوں نے دوڑیں لگانا شروع کر دی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بڑی کامیابی ہے, اور یہ ساری جو کہانی ہے اس کی آپ کو پتہ ہے کہ آغاز کہاں سے ہوا تھا, اور اب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ سم اپ ہونے کی طرف جا رہا ہے. اس ساری صورتحال میں جو بینیفیشری ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی ہیں, جنہوں نے جیل میں رہ کر لوگوں کو اس قدر شعور دے دیا ہے کہ لوگ اب شاید ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام کا دباؤ ہے نا وہ حقیقت میں اب سامنے آ رہا ہے. نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت ہو, وہ تمام جماعتیں اب بھاگ رہی ہیں, اور ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا, اور سمجھ میں آئے گا کیسے, اس لیے کہ جناب عوام تو ہے نہیں ان کے ساتھ, اور ووٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس, اور جو ہے وہ صرف شاید عوام کے پاس جائیں گے, ذلت, رسوائی اور اس کے ساتھ ساتھ بے عزتی ہوگی. کیونکہ میاں جاوید لطیف صاحب جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے نا, انہوں نے کچھ روز پہلے جب اپنے حلقے کی عوام سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آخر میں اب عوام نہیں مان رہی ہے. ہم تو بہت پہلے سے مان گئے ہیں لیکن اب عوام نہیں مان رہی ہے. تو بہرحال عوام کیا کہتی ہے اس ساری صورتحال پر جب نواز شریف صاحب کو لایا گیا, تو یہ ایک پورا سینیریو کیا تھا وہ آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.